Hello class, welcome again to Electrical Circuits 1. We're still on the basic laws of circuit theory. We're done with Ohm's law, nodes, branches, and loops. So we'll now come to Kirchhoff's laws. The Ohm's law by itself is not sufficient to analyze circuits. In 1847, Gustav Robert Kirchhoff, a German physicist, stated two basic laws concerning the relationship between the currents and voltages in an electrical network. The first law is called Kirchhoff's current law, abbreviated as KCL, and the second law is Kirchhoff's voltage law, abbreviated as KVL. Together, Kirchhoff's laws and Ohm's law constitute a sufficient and powerful set of tools for analyzing a large variety of electric circuits. The law of conservation of charge requires that the algebraic sum of charges within a system cannot change. And since, di ba, current is just the flow of charges, so based on that, Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of currents entering and leaving a node or a closed boundary is 0. Mathematically, KCL is expressed as the summation of your currents entering or leaving a node is equal to 0. N, that's the number of branches connected to the node. IN, that's the nth current entering or leaving the node. For our sign convention, current entering, let's assign that with a positive, positive, then current leaving, that's negative. Okay, so consider this circuit. KCL at node A, di ba, mauna siya si node A, dili nga kinira, okay, kinitanan, okay, mauna siya si node A. IT is leaving, so negative IT, I1 is entering, so positive I1, I2 is leaving, so negative I2, I3 is entering, so positive I3. And that's equal to 0. If you are to rearrange that, then IT is equal to I1 minus I2 plus I3. So this shows that kiniday, this circuit on the left can be reduced to this circuit on the right. Kaya diba kay kini siya equal to kiniraman? No. So based on this, we say that that parallel current sources can be combined into one current source. Okay? So i-add lang kumbaga kung makita ka current source, parallel current sources sa problems nga imong ma-encounter sunod, then you can just add that kining mga current sources. And taking into consideration ang iyahang mga sign. Another thing to note is that the first equation can be rearranged such that the currents entering are on one side, while the currents leaving are on the other side. Para IT, I1, I2, IT o si I2. Sakto. Kay leaving. So, on one side, I1 o I3 entering, so on one side. Okay. So, ito pa, the alternative statement para sa KCL can be this one. The sum of the currents entering a node is equal to the sum of the currents leaving the node. Okay. As you solve more problems, you'll find out nga useful niya siya. Tiri na punta sa KVL. Kirchhoff's second law is based on the principle of conservation of energy, which says that energy is neither created nor destroyed. So based ana, kaya diba si voltage is just energy per coulomb ba na? So based aning principle of conservation of energy, KVL states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or loop is 0. Mathematically, KVL kay summation sa imong voltages equal to 0. For our sign convention, the sign of the voltage, basta mag-KVL ta, okay, the sign of the voltage is the polarity of the terminal encountered first. Okay. To illustrate that, atong i-apply ang KVL ani. Now, pwede ta bisag asa mo, pwede ta clockwise, pwede pod counterclockwise niya. Pwede ta magsugod bisag asa ana nga element, but this time let's just assume nga clockwise atong KVL, then we start with V1. Okay. So, ani kung clockwise ta, ang unang makitaan clockwise, ang unang matagbuan kay negative terminal ni V1 sa to pa negative V1. Then positive terminal ni V2 sa to pa plus V2. Positive terminal ni V3 so plus V3, negative terminal ni V4 so minus V4. Then positive terminal ni V5 so plus V5. Okay?
So mo na din siya. Mo ni ang ato ang pag-apply sa KVL. Now, tisingan nato og KVL aning series nga mga voltage sources. Okay? KVL kinino po counterclockwise tisingan nato. Counterclockwise, so plus positive terminal ni VAB. So plus VAB plus V3 minus V2 minus V1. So rearranging VAB now is equal to V1 plus V2 minus V3. So sa inyo mabantayan na po, ang kini ay voltage across these three voltage sources kay is just ang sum balian na is just equal to your VAB. So kumbaga ang kini ang summation ana pwede ang kini balin tulo ka voltage sources nga in series pwede ra daay nato reduce into one single voltage source nga ang value kay ang summation aning tulo ka buok series nga voltages. Diba? So, ganina, kung ang current sources kay nakaparallel, pwede nimo i-add. Karon na pod, kung ang voltage sources kay naka-series, pwede po nimo siya i-add. Okay, into, i-reduce nimo into one single na source. Let's have this example. Find V1 and V2 in the circuit. Take note nga, gihatag na daan si V1 ug V2. Ano nga example, nga gihatag na po daan ay ahang polarity. Okay, so, kay gihatag naman ang polarity, so mo na po nato, we stick to this. So, kung let's assume first nga ang current flows clockwise, then kung mag-KVL ta clockwise gapon, that would be negative 20 plus V1 minus V2. Then, di ba, according to Ohm's law katong sa previous lecture, kung from higher terminal to lower terminal, mo voltage kay positive. Kung lower terminal to higher terminal, kung lower potential, kung higher padulong lower potential, so positive yung voltage ana according to Ohm's law. Kung lower potential to higher potential, negative pod. So from Ohm's law, V1 becomes 2I is equal to 2I and V2 is equal to negative 3I. Okay. Now, kung mo nang i-substitute, negative 20 plus 2I minus negative 3I, so that's equal to 0. So negative 20 plus 5I, I now is equal to 4 amperes. Ang kanang positive value ni I means that the assumed direction of current flow is right. Okay, so sa to pa, mao ni ang current direction sa katong positive charges. Okay, kay di ba ang atong ginagamit na current direction katong sa IEEE nga convention wherein current is the direction of your current is the direction of the flow of your positive charges. Okay, so kung nanatay I, then we can substitute that value of I dito sa imong V1 o V2. So we have V1 equal to 8 volts, V2 equal to negative 12 volts. Okay, now let's consider these three questions. Una, why is V2 negative? Diba? V1 positive 8, V2 negative 12. Nga naman na. So may pasabot ana. Okay. Actually, nganong negative siya? That's because the actual polarity of V2 is opposite the assumed polarity. Okay. Kay ang ang gihatag naman ko daan sa problem kay ang V2 ingani ang iyang polarity. Negative dere sa taas and positive sa ubos. Now, ang pag-solve nato V2 na is equal to negative 12 nagpasabot nga ang tinuod ay nga polarity ni sa imong voltage V2 is positive sa taas, negative sa ubos. Okay. So sa to pa kung makakita kag ana negative nagpasabot nga ang sakto niya kay katong opposite iyang polarity. Ikaduha nga pangutana, should the direction of current flow be always from positive to negative terminal? Answer, yes. Okay, kay atong gina-follow kay ang IEEE convention, di ba? Ang direction of current flow is the direction of the flow of positive charges. That ang flow sa positive charges kay gikan man sa positive terminal sa imong source padulong sa negative terminal. Okay. Now, dili ba pwede nga nga kining
from negative to positive. However, pwede man, okay? You can actually use that. That is ang direction sa flow of negative charges ang imong gamiton. Okay? As long as you are consistent throughout your analysis in observing the sign convention para sa imong Ohm's law. Okay? Pero just remember that the current you shall solve para kung katong direction sa negative charges imong gamiton, the current nga imong solve ana will be the flow of electrons, dili ang flow sa imong positive charges. Okay? Ikatulo, should KVL be always clockwise? Okay. No, ang answer. Okay. Pwede ka counterclockwise, pwede pod clockwise. Okay. Now, sige, para ani, let's i-consider na to again ang example 1 sa different na mga angle, okay? So, ganina, ang current flow kay clockwise man to. Okay. For illustration sake, okay? Atong i-illustrate ni nga kung kibali si current flow kay counterclockwise, that is katong flow sa electrons unsa may tabo. Okay, then KVL clockwise lang gihapon. So, tanawon ninyo ha. KVL ta so negative 20 plus V1 minus V2 gihapon. Okay? Then based on Ohm's law, so mabaliktad na nig katong sa ganin solution 1.1. Kini V1 una man yan nakit-an, so negative 2i. V2 una nakit-an ng positive, so positive 3i. Okay, so i-substitute na nimo, so it becomes negative 2i minus 3i, so negative 20 minus 5i. So I na is equal to negative 4 amperes. Okay. So, ang kanang negative, nagpasabot na siya nga, kini, mao ni ang, kining counterclockwise, mao ni ang direction sa flow sa imuhang electrons. Okay. So, of course, opposite yun na sa katong ganina. Tungkol kay ang ganina, ay mag-assume kay ang katomang flow sa imong positive charges. Okay. Which is, kato ganina nga positive ang iyang value pasabot nga mao to ang sakto nga direction sa flow sa positive charges. Kini kay negative man pasabot pud ni nga kining counterclockwise mao pud ni ang sakto nga direction sa flow sa negative charges. Okay. So kung nakaingani negative imong value sa imong current, so kung gusto ka niya kay kini kay for illustration purposes naman no. Ang sa ato agyon kung mag-solve na ta, katog yung IEEE convention nato i-follow. So, kung nakay makit-an sa imong pag-solve na gamit ang atong IEEE convention nga current flow nya nakay na-solve nga ano nga current nga ang value niya kay negative. Okay, so nagpasabot nagpasabot ang na siya nga ang tinuod yun nga flow sa imong current kay katong opposite nga direction. Okay, so kung nana kay I, then you substitute that to V1 and V2, so you will still have the same answer. Okay na pod. Same ang ato sa 1.1, di ba kay clockwise si current, then clockwise si KVL. So karon na pod si KVL na pod ato ang testingan og bali. That is i-counterclockwise na to siya. So kung counterclockwise, so ma-positive na ni. Kung counterclockwise, so negative po si V1, then positive si V2. Okay. Dayon from Ohm's law, V1 is equal to positive terminal iyang unang nakit-an, so V1 is equal to 2i, V2 is equal to negative 3i. So i-substitute na nato, so we have I is equal to 4 amperes. Pasabot mo ni ang positive man, pasabot mo ni ang direction sa flow of positive charges kining clockwise. Then kini na naman tayo value sa ato ang I, then substitute na to patungo sa atong V1 and V2, so V1 and V2 is still the same, 8 volts and negative 12 volts. Okay, so sa inyong mabantayan ganina sa 1.1 o 1.2, katong gi-change na to ang direction sa ato ang current flow. So na-change pod ang naapektuhan pod bali ang sign sa ato ang current. Okay? Ngano ganito siya tungod kay ang katong isa una flow sa positive charge man. Okay? Sa niya diri ato sa ikaduha sa solution 1.2 ang flow sa negative charges ang ato ang gi-assume. Okay? So mao tong magkalahi gina ilahang sign. Okay? Pero kini sa KVL counterclockwise baka or clockwise, okay, wala na siya problema. So same answer lang gyapon sa mga voltages. Okay.
So kini na gyud ang duha na gyud atong gibali. Current flow counterclockwise, KVL counterclockwise. So nampod again. So kung KVL counterclockwise, so positive 20, negative V1, positive V2. Then sa Ohm's law, una man nakit-an si negative terminal sa imong V1, so V1 now is equal to negative 2i. And V2 is equal to positive 3i. Substitute na nato, so I now is equal to negative 4 amperes, okay? Still, tungod ka, so nagpasabot na siya ka ng negative, nagpasabot nga mao ni ang counterclockwise mao gyud ang flow sa imong electrons, okay? Then kung imo na i-substitute dito sa imong V1 o V2, still the same ang answer, okay? So gikan ani aning aning nga mga pag-solve, so makita nato nga kung imo na ang dapat nato na na gamiton na direction sa current flow kay katong sa IEEE convention nga ang current is the flow of positive charges, that is from the positive terminal of your voltage source padulong sa negative terminal sa imong voltage source, okay? Kay kung imo na ang balihon, kay ang makuha nimo ana nga current kay negative, okay? But then again, kay man ka nga kung negative, then pasabot kung gusto ka ang katong flow sa positive charges, then imo ra nang ikuha ng negative, i-negate ra nimo, okay? So nga na siya. Then ang sa KVL dayon, clockwise ba ka or counterclockwise, it doesn't matter as long as consistent ka sa mong pag-analyze, then you will arrive at the same answer. Okay, so again ha, basta mag-analyze na ta karon, IEEE convention sa current flow, then mao to ang i-gamiton. Napagiday ka another pagid nga pagka solve. Now, lantanin ninyo, di ba? Series man nga mga kuan nga series ang imong duha ka resistor. So ato pa kay series man pwede ra na nimo ma-add. So 2 plus 3, that's 5. Yan, di ba? V is equal to IR. So ato pa 20 is equal to I ang imong R kay 5. Kung gikan ana, masolve na nimo diretso ang imong current which is 4 amperes. Nya, di ba? From Ohm's law gihapon, V1 is equal to 2i, V2 is equal to negative 3i. So substitute, same answer gihapon. Okay? Okay na, diri na kita. Uswag ta sa ikaduhang example. Determine VO and I, ani nga circuit. Okay, so para ano pod ani nga problem, lantawan na gihatag daan ang direction sa imong current flow. Okay, so, tungod kay gihatag naman daan ang direction sa imong current flow, so dili na nimo ibali pa. Okay, gihatag naman daan. So ato pa ingani ang ato ang gamiton na current flow. Okay, so let's assume paani mag-KVL magita no. So let's assume that the polarity of the voltage across aning imuhang 4 ohm nga resistor kay ingani. Okay, kumbaga ang unang nakit-an sa imuhang current kay ang positive. Then let's have KVL counterclockwise. So mahimo na siyang negative 12 plus V4 ohm plus 2VO minus 4 volts minus VO. And that's equal to 0. Okay, then according sa Ohm's law, di ba? Ang VO, clockwise man si I, sa to pa, unang kita niya kay negative terminal. So VO is equal to negative 6I. Okay, V4 ohm, yung unang nakitaan kay positive terminal. Sa to pa, V4 ohm is equal to 4I. Okay. Pero pwede ka masyam anihang V4 ohm kay katong negative diri sa pikas then positive diri kung ang opposite, okay, as long as again consistent ka sa imong pag-analyze. Okay, so padayon ta, so negative 12 V4 ohm is 4I, 2 VO is negative 6I minus 4 minus VO is negative 6I, so that will become negative 16 minus 2I, hence I is equal to negative 8 amperes. So si VO kay negative 6I man, so negative 6 times negative 8, so that's 48 volts. Okay? So ang kining I nga negative, okay, nagpasabot nga kini day nga direction sa current flow, okay, dili ni mao ang kining clockwise bali nga direction, dili ni mao ang
katong flow sa positive charges, ang direction sa flow sa positive charges, kundi ang katong opposite. That is, ang flow sa imong positive charges, that is, ang flow sa imong current should be counterclockwise. Okay? Example 3. Determine VO and IO aning circuit. So una, let's label kining top node as node A, then bottom node as B. Then let's also assume nga ang current flow sa imuhang 8 ohm resistor kay from A to B. And let's have KCL at node A. So that would be current entering maning 6, current leaving ang IO, so negative. Current leaving gihapon si IO over 4, so negative gihapon. Current leaving gihapon si I 8 ohm, so negative gihapon. Then since, so kini na dayon. So ano may nato pag-solve? Di ba si I 8 ohm kini ang imong current nga niagi diri is just equal to VO, kining voltage across nimo, ta over imong resistance. So to pa I 8 ohm is equal to VO over 8. Di ba? Now si VO pod, that's also equal to kay kuno man ni kining sana parallel raman sa to pa si VO is also equal to 2 times IO. Di ba? So to pa si I 8 ohm pwede na ako siya ma-express as kini VO man ni 2IO sa ako ibutan diri. So pa si I 8 ohm becomes 2IO over 8. Okay? So nganong giingana man ako kay para nga ani nga equation si IO na lang din nobilin. Okay? So ma-reduce man na mahimo ng 1/4 sa to pa kung imuhan ng 1/4, 1/4 so 1/2 tapos sa to pa 1 and 1/2. Okay? Then pag solve nimo ana, makuha din nimo nga IO is equal to 4 amperes. Then VO is equal to 2IO, that's 8 volts. Okay. Another, find the currents and voltages in the circuit. Ito pa, pahintaan nato si I1, I2, I3, V1, V2, V3. So before ta mag-start og solve ani, let's consider first nga, di ba na may tulo ka unknown current variables, that is I1, I2, ug I3. So to pa tungod kay na may tulo ka current nga variables, kinahanglan pud ta og tulo ka equations nga nag-involve sa atong tulo ka currents, okay? Or kay kung mag-solve man ta kay V1, V2, V3 pa, so kinahanglan so para na pud ana, manginahanglan pag napud ta og another napud 3 ka equations ato pa 6 equations na natong ikinahanglan ani. Independent equations, okay? So para atong sa mga current katong tulo ka equations para sa current, unsa man nato pag-generate. Now if you'll consider, pwede ta makahimo og duha ka equations gikan sa kini first o sa second loop. Baso na natay duha. So asa man ang another pagiging equation para sa mga currents na to. Okay. Ang answer ana kay KCL diri sa node A. Okay? So KVL at loop 1, so that would be negative 30. Ang voltage diri kay VI, di ba? Unya si VI kay equal to 8I1. Okay, so ako na lang gidritso. And diri voltage pa dira kay 8I3, I2. Okay, kay V2. Yeah, V2 is equal to 3I2. Kay gidritso ra gyapon. Then KVL na pod sa loop 2. So that is 6I3, di ba? Then minus 3I2. So simplify lang nimo, so na kay 2I3 minus I2, that's equal to 0. So mani ato ang second equation. Then KCL at node A, so that current entering si I1, current leaving si I2 ug I3. So I1 is equal to I2 plus I3. Now nga na natay ingani, di ba? Na natay tulo ka equation sa ato ang currents. So ano man day ni? So ano man nato pag solve ani? Now, depende mo gina ninyo na unsa ninyo pag-solve, but as for me, para na ako kay pwede nga ako ang i-express kay di ba diri I1 ug I2 man. Nya kini I2, I3 kini na silang tulo.
So, para na ako, pwede nga ako aning i-express si I3 in terms of I2. Then, kung nana ko I3, ako nang i-substitute dire. So, nana lang din ko, kumbaga, in terms of I2 na ni siya, si I3. So, nana ko, excuse me, nana ko I1 in terms of I2 dayon. So, kung nana ko I2 ug I1, so ang kanang I1 dayon, di ba, in terms of I2 naman na. So, ako dayon ang i-substitute dire. So, na lang din, so para na po din ani nga equation, masolve na din ako si I2. Diba? So kung masolve na ako si I2, back substitution din ko padulong kay I1, which is in terms of I2 na, then kung nana ko sa to pa solve na po din ako si I3 po. Okay. So kung nana po din ko I1, I2, I3, then masolve na po din ako si V1, V2, V3. Okay, so since nakaplano naman taon sa to pag-solve, so let's proceed. So we substitute di ba si I3, no? I3 ko ato nang ibuton dito sa to pa I3 is equal to I2 over 2. Ato pa I3 is equal to 0.5 I2. Then i-substitute na nato sa equation 3. That is may mong I1 is equal to I2 plus I3, so 0.5 I2 man sa to pa may mong 1.5 I2. Okay. Tapos, dili na po, substitute I1 in equation 4 to equation 1, negative 30 plus 8 I1 plus 3 I2. Yan, di ba si I1 kay 1.5 I2. So, 8 times 1.5, naman na, that is 12. 12 plus 3, so 15. So, ato na ibutan dito pikas. Sa to pa, I2 is equal to 2 amperes. Okay. Then, back substitution. So I1 now is equal to 1.5 times 2, that's 3. I3 is 0.5 times 2, that's 1. Okay? So, na I3 1, I2 2, I1 3. Then, atong ang V1, V2, V3, masolve na din nato. 24, 64, 24, 6, og 6. Okay. So, how about you try for this one to solve. Okay? Mao ni ang answers niya. Okay? Maayo na nga kanang maka-practice with mag-solve. Okay? It's now your turn. Okay, okay, kana na. That's it. Thank you for your listening. For your time to listen. Next time kay diri na ta sa series resistors and voltage division. Thank you.